Mayong gabi sa tanan. Welcome back sa ato ang karagdagang kaalaman. Last discussion nato nag-istorya ta sa 3 characteristics of criminal law. Ang akong gidiscuss ato is about the general rule. This time ang ato ang istoryahan is ang exceptions. First, we have the exceptions to the generality principle. Sa inyong nakita, ako nang i-providean kung unsa ang mga exceptions to the generality principle. We have the treaty stipulations, law of preferential application, principles of public international law, case law, and Muslim code. Now, again, balik ko na to. Kumingon tag generality principle, general rule, tanan nga mga sala nga nahimo diri sa Pilipinas na ay jurisdiction si Pilipinas. Now, atong istoryahan is ang exceptions. Pasabot ani, bisan pag ang krimen na commit diri sa Pilipinas, dili ta maka-acquire of jurisdiction. Nga naman, first, it's because of the treaty stipulations. When you talk of treaty stipulations, meaning it is an international agreement entered into between nations and concurred by the Senate in its ratification by the President. Meaning, gi-enter ni siya nga kasabutan. And treaty stipulations is different from executive agreement because kining treaty stipulations na ay concurrence ni Senate. Ang executive agreement wala siya ay concurrence ni Senate. So, klaro ta sa treaty stipulations. Una na to nga ilahang kasabutan. Under sa treaty stipulations, we have the business agreement. Kasi pasabot aning business agreement nga na-considered man siya na treaty stipulations o nahimo siya nga exceptions to the generality principle. Because of this business agreement, nihatag si Pilipinas o consent ngadto ni United States of America nga maka-acquire siya jurisdiction. But this agreement was created in the year 1947 and expired in the year 1991. That is according to the book of Luis Reyes. So, but for purposes of discussion nato istoryahan, kay posible man ni siyang ipangutana puhon sa inyong board exam. Kay wala may nausab. Although gibutang dito nga expired na siya in the year 1991, but kung ang question mo ingon about exceptions, maapil gyapon siya. Now, kung yung tag-base agreement pasabot ani niya sa ilahang kasabutan nga kung pananglitan ko no, ang krimen na commit within the base na ay jurisdiction sa United States of America. Except kung ang nakakommit sa krimen kay both Filipino citizen, offender o offended party. And in addition, kung pananglitan ang gicommit atong mga Filipino is against the security of the Philippine territory, maka-acquire tag jurisdiction. Pero kung dili Filipino citizen ang nakakommit, example, member siya sa US Armed Forces, so meaning maka-acquire of jurisdiction si United States, dili kita. Now, another example, kung ang krimen is na-commit outside the base. Outside the base, ang ning-commit kay member sa US Armed Forces or Armed Forces o United States of America. So naay jurisdiction si US. Dili si Pilipinas ang naay jurisdiction. Another example, based sa peace agreement pa ha, kung pananglitan ang nakakommit sa krimen kay member of the Armed Forces of the United States of America against sa security sa United States of America, bisan pag gicommit diri sa Pilipinas na ay jurisdiction sa United States of America because of this agreement. Kay nihatag og consent si Pilipinas na si US ang naay jurisdiction. So, I hope nasabtan ha ang base agreement. Now, arita sa ikaduha, Republic of the Philippines US Visiting Forces Agreement. So, kasabutan gyapon ni siya. Treaty stipulations gihapon ni siya. For example, nakakommit og crime si US Armed Forces or member of the Armed Forces of the United States of America. So, ang iyahang nakommit baron kay against sa iyahang kiniyang United States nga law, not sa revised penal code na ay jurisdiction sa United States of America. Kay mao man na ilahang ikasabutan. Kung pananglitan nakakommit na sa violation si member of the Armed Forces of the United States of America about sa property sa US, about sa security sa US, then naa na sa jurisdiction si United States of America. Because that is according to the treaty stipulations na naa jurisdiction si US bisan pag i-commit diri sa Pilipinas ang krimen. I hope inyo nasabtan ha. Ang krimen na commit diri pero walay jurisdiction sa Pilipinas. Second, law of preferential application. Sa law of preferential application, ang mga exempted ani kay si diplomatic representatives
o si domestic servant. Nganong i-considered man nato siya og law of preferential application? It's because of the Republic Act 75.